Yan, shout out sa mga yan. Kasi good kasi good I also. Mari Oh, picture up. tinan mo doon na ano yung Up. Loading up. Up? Aywa. Oy. Up, down up. Picture loading no. no. Ah, kalat. Where office there, huh? Let's see, Ram also there. Abay, kalat. No, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Maya, ha? Sim operator, ha? Yes. Oh. Unloading of Tumban. Unloading of Tumban. Ako ng tae. Markador sa umaga. Yun talaga. Bato dancer sa gabi. Pang-ekonomiya. Walang operator, kaya kailangan sa mag-operate. Ano naman ito? Store supervisor. Kaso walang operator, lahat nandun sa site siya nag-operate ngayon. Only 3 minutes kasi.